نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. میں نے چند دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ دوہرا معیار قائم کر دیا گیا ہے کہ طاقت اور قوت جس کے پاس ہو وہ جو چاہے کرے، اسے کھلی آزادی ہے، اس کی کوئی مذمت نہیں کرتا، اور اگر کمزور کچھ کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف سارے کے سارے مذمتی بیان دیتے ہیں. اس پر ایک شور، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا پورے ملک میں. الحمدللہ 2 دن بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک واضح صورت بنا دی کہ میرا یہ جو موقف تھا اس کی تائید ہو گئی. کل الطاف حسین نے کراچی کے اندر ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ لال مسجد کو جلا دیا جائے، لال مسجد کو گرا دیا جائے، ڈھانٹ دیا جائے، جامعہ حفصہ کو بند کیا جائے، مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کیا جائے. میں کل سے دے کر اب تک 18 گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً اس بیان دیے ہوئے کو اس کے، اور میں نے بار بار میڈیا میں دیکھا کہ کسی کا مذمتی بیان آ رہا ہے، تو اب تک کوئی مذمتی بیان اس وقت تک نہیں آیا. 18 گھنٹے گزر چکے ہیں. یہ ہے ہمارے ہاں معیار دوہرا جس کی میں بات کر رہا تھا کہ طاقت والا کچھ بھی کرے اس کی چھوٹ ہے، میڈیا میں اس کو جگہ ملے گی جس کے پاس طاقت ہے، اور مقدمہ اس کا درج ہوگا جس کے پاس طاقت ہے. کل سول سوسائٹی کے نام پر شیعہ مکتب فکر کے کچھ ناعاقبت اندیشوں نے میرے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا ہے، اور وہاں آبپارہ تھانے کا گھیراؤ کیا اور ایک جھوٹا مقدمہ درج کرایا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہمارے پاس گن مینوں سمیت آئے اور انہوں نے ہمیں دھمکایا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہی نہیں، اور کہ میرے گن مین میرے ساتھ رہے، اور میں کہیں اس طرف گیا ہی نہیں ان کی طرف، اور طاقت کے بلبوتے پر تھانے کا گھیراؤ کر کے مقدمہ درج کرایا گیا. مقدمہ درج کرنے کا معیار بھی طاقت. تھانے والوں نے بھی کچھ نہ سوچا، مقدمہ درج کر لیا. جب مقدمہ درج کرنے کا معیار بھی طاقت، اور میڈیا میں کس کو کتنا وقت ملے گا اس کا معیار بھی طاقت، اور مذمت کرنے نہ کرنے کا معیار بھی طاقت. 18 گھنٹے گزرے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مذمت کی، نہ مولانا سمیع الحق صاحب نے مذمت کی، نہ وفاق المدارس نے مذمت کی، نہ سراج الحق صاحب نے مذمت کی کہ چلو عبدالعزیز سے اختلاف ہو سکتا ہے، ام حسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، جامعہ حفصہ کی بچیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. لال مسجد جو 50 سال سے بنی ہوئی ایک مسجد ہے، اس مسجد کو ایک ظالم، ایک جابر اور جامعہ حفصہ کے بچیوں کا قاتل، اس کو خون کی بو لگی ہوئی ہے. اور اس نے پہلے بھی ایک مظاہرہ کیا تھا جس میں کہا تھا جامعہ حفصہ میں آپریشن کر دو، قتل عام کر دو. الطاف حسین اور بزدل انسان، جامعہ حفصہ کے قاتل انسان، تو نے یہ پہلے کہا تھا ان کا قتل عام کیا جائے. اگر تجھے جرأت ہوتی تو پاکستان میں آتا اور پاکستان میں بیٹھ کر یہ بات کرتا. تو بزدل ہے، تو باہر بیٹھا ہے اور یہ باتیں کرتا ہے. ہم لوگ تو الحمدللہ اتنی عظیم قربانیاں دینے کے بعد جامعہ حفصہ قربان ہوا، طلبہ طالبات قربان ہوئے، والد شہید ہو گئے، والدہ شہید ہو گئی، بھائی اور بیٹا شہید ہوا، میرے کزن شہید ہوئے، طلبہ اور طالبات شہید ہوئے. میں تو آج پھر بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. تو بزدل ہے کہ برطانیہ میں بیٹھ کر اللہ کے گھروں کو گرانے کی بات کرتا ہے. ظالم! اللہ کے گھروں کو گرانے والے
अपने अंजाम को पहुंचे। देख परवेज मुशर्रफ को किस तरह इस्लामाबाद में नहीं रह सकता, किसी महफिल में छा नहीं सकता, किसी जलसे में छा नहीं सकता, जूते पड़ते हैं। तुम भी आओ ना, कौम तुझे जूते मारेगी। अल्लाह के घर को गिराने की बात करते हो। इंशाअल्लाह अल्लाह के दीवाने, इस्लाम के दीवाने, इस्लाम के शेर मौजूद हैं। आओ, अल्लाह के घरों को गिराने की तू बात करता है, पाकिस्तान आ, फिर देख तेरा क्या हशर होता है। इस तरह की बातें करते हो और बुज़दिल हो और बाहर बैठकर ये बातें करते हो। हम अल्लाह के घरों को गिराने नहीं देंगे। पहले भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियां दी और अल्लाह के घर का जो है दिफा किया, मदारिस का दिफा किया। जामे हफ्सा को बंद करने की बातें करते हो, लाल मस्जिद को बंद करने जो है गिराने की बातें करते हो। तो परवेज मुशर्रफ का हशर देख लो, किसी महफिल में आ सकता है, किसी बाजार में जा सकता है, किसी जलसे में जा सकता है। नहीं, उसका हशर देख के उसके अंजाम को देखो। हमारा मौक़िफ़ साबित हुआ कि ताकत के मेयार पर मुज़म्मत है। जहां कहीं ताकत वाला कुछ करे खामोशी है, कमजोर करे ठका ठक ठका ठक ठका ठक मीडिया में आ रही है फलां की मुज़म्मत, फलां की मुज़म्मत, फलां की मुज़म्मत, फलां की मुज़म्मत। अब क्यों नहीं मुज़म्मतें होती? वो अल्लाह के घरों को गिराने की बात करता है, विफाकुल मदारिस अब क्यों नहीं बात करता? जामे हफ्सा का इल्हाक तो खत्म किया गया, अब क्यों नहीं बात होती? इसलिए ये मेयार, दोहरे मेयार कायम किए गए हैं। इसी मेयार पर तो मैंने कहा था कि ये मेयार खत्म होने चाहिए। अल्लाह के हुक्म पर डिबेट हो सकती है, अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के जो है हुक्म जो है पर डिबेट और क्वेश्चन हो सकती है, लेकिन ताकत वाले के कुव्वत वाला फैसला कर ले। परवेज मुशर्रफ तो अब तक डिबेट भी नहीं हो सकती कि उसका फैसला शरई तौर पर सही था या गलत था। शरीयत की बात उस वक्त तो याद आती है जब कमजोर कोई बात करता है। हम कहते हैं हम पेशावर साने की 100 बार मुजम्मत करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं जब ताकत वाला कुछ करे तो उसकी भी तो मुजम्मत आनी चाहिए थी। कल से 18 घंटे गुजरे और इस जालिम जाबिर के बयान पर कोई मुजम्मती बयान नहीं आ रहा। इसके बाद आए तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अब तक की बात मीडिया में मैंने देखी है और किसी एक का मुजम्मती बयान नहीं आ रहा। इंशाअल्लाह जो है जामे हफ्सा और लाल मस्जिद के दीवाने जिंदा हैं और जो इनकी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो फिर अंजाम भी देख लेगा। हम इन मसाजिद मदारिस का पहले भी दिफा किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।